नमस्कार कलाकार भेटघाट प्रोग्राम रे आज गोटे भिन्न मनीष भिन्न गोटे कलाकार सहित आज आम साक्षात्कार होची आसतु भेटघाट विषय किसी आलोचना करवा जीवन विषय किसी जानवा। नमस्कार गुरु। आज्ञा नमस्कार। आपन परिचय टिके दियंतु। मो ना हला सुधांशु शेखर सिंह सामंत। मो डाकना हला बुबुना। बुबुना बोले समस्ते एरिया समस्ते जानते। हेले बुबुना बोली आपन को जानते कौन पाई जानते क्या? मु नाटक शिखा परे विभिन्न प्रकार गाँव रू लोक माने मते चिनी आसी। अच्छा हेले आपण गोटे कलाकार एरिया सारा परिचय सृष्टि करछंती। आज्ञा अभिनय निखुण अभिनय पाई आपण को लोक मानक गहन रे परिचित अछंती। आज्ञा ए नाटक यात्राटा आपण को केबे आरंभ केमिति आरंभ? मोर पाखा पाखी 15 वर्ष खंडे हे गला। आज्ञा मु प्रथमे गोटे पौराणिक नाटक शिखी। आज्ञा अच्छा सेतेबेले आमर कालापाल रो जने टीचर थिले। हां हां से प्रथमे शिखै थिले अभिमन्युबोध। सेठुर मु अभिनय आरंभ करी। पौराणिक रु आरंभ? आज्ञा तापरे केमति आउरी आगु को बढ़ले आगुरु स्पर्श रे आसिले आगु को आमर कर्णगुरु जे कि कोरापुट एवं मालकानगिरी नवरंगपुर एरिया रे जो चांचल सृष्टि करथिबा आमर कर्णगुरु तांको जरिया रे कालापाली रे 2 थर नाटक शिखा हैतला। प्रथम थर मु फर्स्ट पार्ट टिके गली आ मोर घर टिके परिस्थिति खराब देगो प्रथम नाटक जोग दे पारलिनी। अच्छा अच्छा तापर द्वितीय जो नाटकटा कले सेठी मु गोटे विलेन रो अभिनय करथिली। सामाजिक रे प्रवेश करथिली। प्रथमे पौराणिक रु आरंभ हैला सामाजिक काल्पनिक। आज्ञा आजि काली रो नाटक आज्ञा आपण को भूमिका रे अभिनय करथि? मु प्रथम तो कालापाली नाटक रे विलेन करथुली। तापरे आम ए पढ़ोटा रे गोटे नाटक शिखा हैतला उहाँस रात्रे पूर्णिमा कांदुछि। अच्छा सेतरे 2टा रोल करूथुली गोटे विलेन आ गोटे बापा रोल गोटे करूथुली। अच्छा नाटक तो बहुत हाँ आमर कालापाल रो हिट हैला परे पछरे जेतेबेले आमर पढ़ोटारे नाटक शिखा हला सेही नाटकटा सबुठारु हिट हेइतला। अच्छा गोटे डायलॉग हे जावा जे आपनकर पसंद रो गोटे डायलॉग सेठो विलेन रो गोटे डायलॉग थिला। हां मु होउची नागेश पाइक्राय ये एरिया रे मो सहित टक्कर देला बोला कौनसी लोक नहंती। मु जहा कहे ता सामना सामने कहे नागेश पाइक्राय गोटाए घाइला बाघ। ए वर्ष ए 24 वर्ष आपण को नाटक अभिनय करथि केमति कोन करथि? एम तो विभिन्न प्रकार गाँव रे जाइक अभिनय करी आसुची। ए वर्ष आमर पढ़ोटाटू टिके पाखरे मुंडीगुड़ा सेठी गोटे नुआ नाटक आरंभ करिसेंती। आम गुरु माने बाध्य करिवारु मुसी नाटरे ए वर्ष जोग देइछि। सेठी गोटे विलेन करिवा पई कहउथिले किंतु मु कहली जे नहीं बापा रोल टिके करिवि चरित्र रोल टिके करिवि। गोटे कलाकार सब प्रकार रोल करबा दरकार। आज्ञा काहे ना कलार परिपक्वता सेठी बेले जना पड़े गोटे कलाकार पाखे से प्रत्येक प्रकार अभिनय आज्ञा करि पारथु। हेले आपण पाठ पढ़ा पढ़ी केते करथि? कहवाक गले मु तो घरे बाध्य करथिले पाठ पढ़ली ना किंतु मैट्रिक पर्यंत जाइए टॉप कर दी कला लाइन रे। आज्ञा कला लाइन रे पळैली। ठीक अछि केते खंड नाटक रे पर्यंत आपण अभिनय? मु तो बहुत गुडे नाटक अभिनय करी आसीछि। आमर कालापाली ठू आरंभ करी पड़ोटा
तापरे पोड़ोटार दी थर तापरे गुंड्रीगुड़ा सिंधीगुड़ा आमर विगत वर्ष होता नुआगुड़ा आमर गोइंदपाल पाखे सेठी आमर पूजारीगुड़ा घाटी पर सेठी गोटे रोल करी सेठी विलेन रोल करी आज्ञा तापरे आमर बोरीगुआ पाखे जो पणसगुड़ा नाटे गोटे बापा रोल नहीं थे सेठी आमती धीरे धीरे चली आ कला को नहीं ये जो आम लोककला अच्छी आम खरापुटिया देशिया नाटक अच्छे आज्ञा आपको नहीं करी आपनकर चिंताधारा कौन आग को ये नाटक केमती कले कौन कले ये कलार विकास ये कलापाई आम कला शिखा किंतु हिंसा प्रकृति करवा दरकार नहीं आम पिला माने जति गुरु मान सम्मान देवा कथा देवा गोटे नाटक गोटे गाँव में नाटक शिखुंट आमे आमे मानुचु आमे भड़ारे आसुचु किंतु गोटे नाटरे किछिटा पैसा रहू ता बोली आमे जबरदस्त करी आमको 1500 दियो 2000 दियो एटा आर्गुमेंट करवा दरकार तेबे जाई कलाटा धीरे धीरे आगु को बढ़िबो आजिकाली जो हिसाब रे आम सामाजिक नाटक चली आगे तो सामाजिक नाटक चलता से ये नाला एवं दिन को दिन टे सामाजिक नाटक परिवर्तन हो चाहिदा बढ़ी परिवर्तन हाँ आमर जमी ऑपेरा जो चली ऑपेरा जाक से टाइप सब सब चलती कटिया उपर तो गोटे जिन आपण प्रतियोगी अन्य गुरु मान प्रति आपनकर मतामत मोर तो कौन सी गुरु किसी कहबार नहीं समस्ते तांको पाखरु सब शिखी जो गुरु हेले मिशा आम गुरु से माने मोर सर्वे सर्वा होती मो कर्ण गुरु तांको पाद तले रही मु आज ए पर्यंत आसी तांको पाई मु लोकों को आगे सामना सामनी कथा हो पारुची ये नाटक शिखिले आमे काहागरे कथा कहवा विषय साहस करि परिबा विभिन्न प्रकार जिनस शिखी हम चारटा गाँव जाइबो चारटा संस्कृति सहित मिसेबो चारटा भाषा भाषी सहित मिसेबो चारटा गाँ देखिबो आज्ञा ई कला संस्कृति हमर जो कोरापुटिया कला संस्कृति अछि आज्ञा ई हमर देशिया नाटक बोले गोटे नियारा आज्ञा आपण ई जो नाटकटा बोलु छथि आज्ञा नाटक बुलिया भीतर आज्ञा एमती कौ जगह किसी घटना दुर्घटना है कि ना किसी घर पारिवारिक परिस्थिति एमती है जे आपण मर्माहत हो जाती ओहो एटा गोटे बहुत दुखर घटना घटला एमती आपन लाइफ रे केबे कोन है चिंती से कथा तो अनेक अच्छी किंतु तीनटा जगार एमती घटना घटी ये नाटक बुलवा हिसाब रे आमर कालापाल थर प्रथम थर होता आउ जो आम पोड़ोटारे बालीगुड़ा जो पोड़ोटा शिखाईला सेटा गोटे घटना घटी बड़ धरण घटना घटी एमती होगी से पोड़ोटा नाटे जड़े आमर मरी जाते पिला गोटे से बहुत दुख लगी आ जो कालापाल जो नाट आसिक गोटे बस बाड़ाई सेटा गोटे दुर्घटना घटी जनकर गोड़ भाई फ्रैक्चर होता से दिन ठारू नाटे नाटकाटे बसिले मत बहुत डर लगे बेले बेले एमती ड्राइवर मान को गाड़ी करे जे टिके गाड़ी फाड़ी सतर्क नियो मोर गोटे अनुरोध रहिबो आमर जेतिकी खाली आमर बोली नहीं जो जो गाँव में नाटक शिखुंट जोटी प्रोग्राम होते जिते शीघ्र आम बाहर की पलैबा से आम भल कहीं जिते स्पीड रे आम जीवा से आमको विपद गोड़ेब तेणु आम नाटुआ भाई मान को अनुरोध से माने केमिति टिके शीघ्र बाहर करी आ शीघ्र जाइए पहुँचवा धीर स्थिर जाई पहुँचवा
ହଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେମିତି ନିଜେ ଯେମିତି ଯାଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ଆସିବା। ଯାଇ ରହିପାରିବା, ନାଟକ କରିକିରି ପୁଣି ଘରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା, ସେତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଘର ପୁଅ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ମୋର ଟିଚର ଥିଲେ। ଟିଚର ଥିଲେ। ବାପା ଟିଚର ଥିଲେ, ଆପଣ ନାଟକ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ କେବେ ଏଇଟା ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ କେବେ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାଟ କରିଲେ ସିନା ମତେ ଭଲ ଥାନ୍ତା, ଏ ଗୋଟେ ନାଟକରୁ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ହଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଶୋଭା ପାଉନି, ଏମିତି କଣ କେବେ ଘର ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଇଛି? ସେ କଥା ତ ଅନେକ କହିଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଯାଉ, ମୋ ଘରର ସାନ ପୁଅଟେ, ହୁଁ ହୁଁ ସେ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଯାଉଛି ଯାଉ। ହୁଁ। ବାପା ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆମେ 3 ଭାଇ, ହଁ ହଁ। 3 ଭାଇ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସାନ ଭାଇ। ସାନ। ବାପା ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ। ତ ଆପଣ ଚରିତ୍ର ରୋଲଟା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା, ଚରିତ୍ର ରୋଲରେ କେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଲୋକ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ, ଏମିତି ପେଥେଟିକ୍ ସିନ୍ କେବେ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ତା ଗୋଟେ ପଦ ଡାଇଲଗ ଟିକେ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାପା ରୋଲ କରିଥିଲି, ହୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା। ହୁଁ ଆରେ ଆରେ ରତନ, ହୁଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତତେ କଣ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ନାଇଁରେ ରତନ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କଣ ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଅଭିନୟରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟଟା କାମ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଅଭିନୟକୁ ଗୋଟେ ପରିପକ୍କ କଳାକାର ସିଏ ଭିଲେନ ସିନ୍ ହେଇକିରି ଲୋକକୁ ରଗେଇ ପାରିବ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପେଥେଟିକ୍ ସିନ୍ରେ ଲୋକକୁ କନ୍ଦେଇ ପାରିବ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ ହେଇକି ହସେଇ ପାରିବ, ଆଜ୍ଞା, ୟାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିପକ୍କ କଳା। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ନାଟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଭଲ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୁରୁ ପାଖ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ କଳାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗାୟିକାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିକି ମୁଇଁ ଆହୁରି କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଇକିରି ବାହାରିବି, ଗୋଟେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଭଳିଆ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଭାବିନି। କାହିଁକି ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ କେବେ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଲଗା ହେଇ ରହିପାରିବୁନି। ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ କୌଣସି ନାଟରେ ଆମେ ଯାଇନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ଆସିକି ଡାକୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ଆସ, ତମ ଭଳିଆ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୁରୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ସେ ଯୋଉଠି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ବାହାସାହା ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ବାହା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଘରେ କେବେ ଆପଣ ନାଟ ପାଠକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଘରେ ସେମିତି ମନ ମତାନ୍ତର କେବେ ହୁଏ? ନାଇଁ। ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଅଧିକାଂଶ ନାଟରେ ଭିଲେନ ରୋଲ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଘର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ଭିଲେନ ରୋଲ କରନି ମ, ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ରୋଲ କର? ନାଇଁ, ମୋତେ ଘରେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ବୁବୁନା, ହୁଁ ତୁ ନାଟରେ ଯୋଉ ଯାଉଛୁ କୋଉ ରୋଲ କରୁଛୁ? ହୁଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଭିଲେନ ରୋଲ କରୁଛି। ଭଲ ଫୁଟେଇ କହିପାରୁଛୁ? ହୁଁ ବାପା ହଁ, ବାପା ପଚାରିଲେ, ହୁଁ ଭଲ ଫୁଟେଇ କହିପାରୁଛୁ? ହଁ, ନାଇଁ ମୁଁ ବାପା, ମୁଁ ଭଲ ଫୁଟେଇ କହିପାରୁଛି। ମୁଁ ଫୁଟେଇ କହିପାରିବାରୁ ମୋତେ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ହୁଁ କାଲାପାଲି ଭିଲେନ ବୋଲେ ରାୟଗଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁରଠୁ ହୁଁ ହୁଁ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ହୁଁ ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସେଇ ହେଇଥିଲା। ସମୟରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ହଁ, ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରଟା ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ର। ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି? ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ
କୁ ନେଇକରି ପୋଡ଼ଭଟାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥର ରୋଲ୍ କରିଥିଲୁ। କି ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ଥରେ ନାଗେଶ ପାଇକରାୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବାପା ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଳାକାର ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳା, ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ଯାଇ କଳାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ସେବେ ଯାଇକିରି କଳାକାର ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା କଳା ବଞ୍ଚିଲେ କଳାକାର ବଞ୍ଚେ। ହଁ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ପରାମର୍ଶ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ନାଟ ଶିଖୁଛୁ, ହୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାନିକିରି ଆମେ କେମିତି ଭଲ ନାଟ ଶିଖିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା, ଦୁଇ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ହେଇପାରିବ। କଥାରେ ଅଛି, ଯିଏ କରେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସିଏ ପାଏ ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ କଳାକାର, ଏଇ କଳାକାର ଭେଟଘାଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ଘାଟା ଗ୍ରାମ, ଖରିପୁଟ ବ୍ଲକ, ମାଲକାନଗିରି, ଭୁବନାବାସ, ଏ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ନାଟରେ ଚରିତ୍ର ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କପା ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କନ୍ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରୁଣାଗୁରୁ ପରି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରିବି, ହଁ ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେତିକି ମୋ ହିସାବରେ ଯେତିକି ମୋ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଗୁରା କଥା କହୁଛି, ମୁଣ୍ଡିଗୁରା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଆଖଡ଼ାରେ ବେଶୀ ଦିନ ଚଢ଼ି ନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଚଢ଼ିଲି। ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଡରୁଥିଲେ, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇକିରି ଏତିକି ବାଟ ଟିକେ ଆଗେଇଲି। ଆଉ ଏବେର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିବେ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ନାଟକ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଛି, ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭେଟଘାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଲୁ। ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟିକା ରହିଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ନମସ୍କାର।